73 पंचायत चुनाव की पूर्व संध्या पर शेख अशरफ नाम के एक बदमाश को पांडवेसर थाने के पुलिस ने पांडवेसर के महल इलाके से गिरफ्तार किया था। रविवार को जब आरोपी को दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट में ले जाया गया तो दुर्गापुर सब डिविजनल कोर्ट के जज ने 4 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। रविवार की सुबह पांडवेसर थाने के पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली और महल इलाके से बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। रविवार की सुबह पांडवेसर थाने के पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली और महल इलाके से बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। चुनाव के पूर्व संध्या पर इलाके में असलहा लेकर घूमने की पूरी घटना को देखकर पुलिस जाँच कर रही है। पुलिस इस बात की भी जाँच में जुट गई है कि इस घटना में कोई और भी शामिल है या नहीं। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। रानीगंज के चूड़ीपट्टी इलाके के रहने वाले 70 वर्षीय डोमन हाड़ी को पेट की तकलीफ के कारण रानीगंज के मनसा मंदिर के कॉलेज पारा मनसा मंदिर स्थित आरएमपी डॉक्टर बीएन गुप्ता के चेंबर में ले जाया गया, लेकिन उनके बेटे का आरोप है कि वहां गुप्ता ने उनके पिता का सही से इलाज नहीं किया, जिस वजह से उनके पिता की मौत हो गई। घटना के बारे में मृतक डोमन हाड़ी के बेटे अजय हाड़ी ने कुछ बातें कही। हाँ, तब बाबा बोलते कि हमारे तुम देखाले ভালো থেকে পেখানা যেন কষ্ট হয়েছে, তার ঠিক আছে চলো নিয়ে যায়। বাড়িতে নিয়ে আসলাম, বাবা কমনি, শরীরে কোনো প্রবলেম না, বাবা টোটাল চাপিয়েছে। আবার যা কাছে নিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে দেখাতে, ডাক্তারের কাছে দুবারে আমি টোটো দাঁড় করেছে নিজের নামে পরে। রাজেশ গুপ্তা নাম ছিল। আমি যে টোটো নিজের নামে পরে তোমার ডাক্তারের রুমে ঢুকেছে, নিজে বেডে শুয়েছে। আমরা কিছু ধরাধরি করিনি। টিয়া পর কি বলছে ঘুমায় ঘুমায় ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা করছিল। তো ডাক্তারবাবু বলছে ঠিক আছে দাঁড়া একটু আমি চেক করছি। ইয়ারপর রুম বন্ধ করলো, রুম বন্ধ করার পর স্যার কী করেছে না করেছে, আমি বলেছিলাম স্যার আমি ঢুকবো, তারপর না তুমি বাইরে থাকো, আমার বার করে দিলাম, আমি বাইরে ছিল। এবার রুমে বন্ধ করার পর কী করেছে না করে স্যার আমি জানি না। এবার বাবা নিজে বিড়ালো, বিড়ার পর আমি অমনিভাবে দাঁড়াইছে, অমনি করতে গেলে মুখটা বেলাট বিড়া পরে অমনি বেলাট বিড়াইছে গেলে হচ্ছে শরীরে জল ফেলে দিয়েছে, অমনি গা ভিজে গেছে, দেখো এগুলো পুরো হয়েছে पीछे भी परेशान बेलाट डेड हुई है। हाँ वहाँ कैसे है डेटটা হয়েছে। উনি কিছু কারণ বলেছে এই কারণে ডেথ করেছে বা কিছু? এই বলছে কি আপনি ব্যাপারে বলে নিয়ে চলে যা। হ্যাঁ তা আপনি মানুষ ঠিক ছিল, ডেট কি করে এলো? উনি চলে ভেতরে ঢুকেছিলেন? হ্যাঁ আচ্ছা, চলে পরে ঢুকেছে, ডেট হয়ে গেলো। আমি ডেট কি করে এলো? বাবা ঠিক হয়েছে, তোমার সঙ্গে গল্প করলো। হ্যাঁ বলে তুমি কী করেছো না করেছো রুমে বাস। উনি তখন কি বলছেন? হ্যাঁ এটা আমার অমনি ব্যাপার আছে, বাবা এটা আমরা বাবা মরে গেছে, আমার এটাই মাথা কাজ করছে না, জিনিস হয়েছে ঘটনা। এই বলছে কি অমনি ব্যাপার আছে, দেখো এই কাগজ দিয়ে দেখেছে, তবে দেখো এই তো ঠিক আছে, খালি পেখানা নিচে নিয়ে গেলে ওষুধ লিখা। এখানে কি বললো এখন এসে? এখন বলছে তোমরা কী বলতে চাও, তা বলে তুমি পোস্টমর্টম করবে তো বাড়ি নিয়ে যাবে। তা আমার তো মাথা কাজ করছে না, কী করবো। মানে পোস্টমর্টমের জন্য বলেছেন? হ্যাঁ পোস্টমর্টম জন্য বলেছে, বলে তোমরা পোস্টমর্টম করতে চাও পোস্টমর্টম করো, না হলে বাড়ি নিয়ে যাও, কোনো ক্ষতি না। তোমার ডমন হাড়ি हमारा सम्राट पटी न्यूज हो रहा। वही दूसरी ओर डॉक्टर बीएन गुप्ता का कहना है कि उन्होंने मरीज को कोई दवा नहीं दिया, बल्कि उन्हें अल्ट्रासोनोग्राफी तथा कुछ टेस्ट कराने के लिए लिख कर दिया था, जबकि मरीज के प्रिस्क्रिप्शन में एक दवा तथा एक सिरप का नाम भी उल्लेख है। हालांकि उन्होंने मरीज को कोई दवा ना दिए जाने के बाद कहते हुए दावा किया उनके पास इसका वीडियो फुटेज भी है। रोगी की मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई है। घटना को लेकर मरीज के पुत्र ने चिकित्सक के विरुद्ध रानीगंज थाना में शिकायत भी दर्ज करा।
आया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी ओर इस संबंध में आरएमपी संगठन के जिला चेयरमैन विकास राउत ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सच सामने आ पाएगी। মনে বাবা আজ 2-3 দিন থেকে স্যার বাবা 2-3 দিন থেকে পায়খানার অসুবিধা দিয়ে মানে পায়খানা করতে পারছে না, বুঝতে পারলেন। আমরা একটা সোতা থেকে ওষুধ মেডিকেল থেকে নিয়ে আনলাম বাথরুমের জন্য, অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু বাবার বাথরুম হলো না। তার জন্য আমরা নিয়ে গেলাম আমরা এই গুপ্তা রাজেশ গুপ্তার কাছে। ওর কাছে নিয়ে যাওয়ার পর বাবা টোটো থেকে নিজেই নামলো, ওখান থেকে নিজেই বাড়ি থেকে নিজেই চাপলো, বাড়ি থেকে নিজে নেমে আবার ওখান থেকে হসপিটালে যখন নিয়ে আনলাম গুপ্তা ডিসপেন্সারি হ্যাঁ এই তো মনসা মন্দির কলেজ পাড়া। আচ্ছা ওইখান থেকে আবার বাবা নিজের টোটো থেকে, আমরা কাউকে ধরতে হয়নি দাদা, বাবা নিজেই টোটো থেকে নামলো। নামার পর আবার বাবা নেমে পরে চেম্বারের মধ্যে গেল। চেম্বারের মধ্যে আমি গেলাম বাবার সঙ্গে। মানে হেঁটে উনি গেছেন সক্রিয় হেঁটে অবস্থায় গেছে, ছিলেন? হ্যাঁ আচ্ছা। হেঁটে গেছে। বাবার সঙ্গে আমি বসলাম। আমি বসার পর বাবা বললো, ওখানে বেডে শুয়ালাম বাবাকে। বাবা বললো যে বেটা পাংখাটা লাগাই দাও, একটু গরম করছে। তা আমি বললাম ঠিক আছে বাবা, পাংখা চালু করে দিচ্ছি। পাংখা ওখানে চালু করলাম। চালু করার পর বাবা ফির বসলো। 5 মিনিট পর আমার এলাকায় চুড়িপটি ধাওড়া, আমি 90 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। চুড়িপটি ধাওড়ায় একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, ওর পায়খানা হচ্ছিল না বলে সে আমাদের কলেজ পাড়া তার বিএন ঘোষ বিএন গুপ্তা ওনার কাছে গিয়েছিল এবং উনি দেখে দেখে এমন একটি ইঞ্জেকশন পুশ করেছেন যেটা সঙ্গে সঙ্গে ওনার চেম্বারেই মুখ থেকে ব্লাড বেরিয়ে যায় এবং ওনার চেম্বারেই ডেথ হয়ে যায়। তো সেই ডেড বডি আজকে আমাদের সেই রাত্রিবেলাতেই থানাতে নিয়ে আসা হয় এবং এখানে আমরা যে পরিস্থিতি দেখছি, ওই চুড়িপটি ধাওড়ার মানুষজন এসে পুলিশ থানায় এসে অভিযোগ করছেন যে ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশন দিয়ে অন্যায়ভাবে তার মৃত্যু। পরিবার বর্গের দাবি রাখছেন যে আমরা সাধারণ পরিবারের লোক, আমরা কেসের দিকে যেতে চাই না, আমরা মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে যেতে চাই। সেই হিসাবে আজকে এখানে সবাই চুড়িপটি ধাওড়ার মানুষজন এসছে, আমিও এসছি, যাতে করে তাদের পরিবার মঙ্গলের জন্য, তার আত্মা শান্তির জন্য তারা দাবি রেখেছেন। এবার সেটা কি নাম ছিল, হ্যাঁ তার পরিবারের লোকজন এবং তার পাড়া প্রতিবেশী সবাই আছেন এখানে। जब बीएन गुप्ता से बात हुआ है वो बोले मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि उसके पास पूरा सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है। तो ये सीसीटीवी फुटेज ही प्रमाणित करेगा कि वो ट्रीटमेंट किया या नहीं किया। पेशेंट अचानक गया, उल्टी हुआ, डेड कर दिया और वो हमको लगा कि कार्डियक स्ट्रोक हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से हम लोग भी बोले थे पोस्टमार्टम करने के लिए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट यदि आती है उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। वो हमको लग रहा है कि मेडिसिन आपका लिख के प्रवास करके सीटी स्कैन या यूएसजी रिपोर्ट के लिए दिया था। आपका ट्रीटमेंट जिसका उसका कहना है कि नहीं किया। अभी थाना आरएमपी के द्वारा क्या गलत वो रूरल मेडिकल ये गलत है। यदि ये इस पर है तो इस पर एक आरएमपी एसोसिएशन की तरफ से भी एक कार्रवाई किया जाए जी। क्या कार्रवाई होगा सर इसको? अब देखा जाएगा अगला जो हम लोग का जो ऊपर में है नेतृत्व है, यहाँ का सेक्रेटरी हम लोग का जो मनोज शर्मा है, उससे बात करके यदि कुछ होगा आगे हम पहले भी सर एक बार इनका हाथों में एक केस हुआ था वही कॉलेज पाड़ा एरिया में। हाँ, एक डेंटिस्ट का केस हुआ था, उसको सॉल्व कर लिया गया। आपको विशेष जानकारी मनोज शर्मा को देंगे आप लोग को। रानीगंज आरएमपी मेंबर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सब्जी गाड़ी चलाने वाले मोहम्मद कलाम की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ये दुर्घटना बाराबनी थाना अंतर्गत सड़क पर हुई। आनन फानन में उनको आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन मृतक के भाई मोहम्मद मासूम का कहना है कि कल रात उनके भाई रोज की तरह सब्जी की रोड़ी लेकर निकले थे। क्या घटना हुआ? घटना ये हुआ, रात में वो गाड़ी लेके निकला, घर से निकलने के बाद वो भाई हमारा गाड़ी लेके निकला, निकलने के बाद गया, उस सुबह ही होते हमारा घर में खबर आया कि नहीं एक्सीडेंट हो गया। पता चला कहाँ से एक्सीडेंट हुआ है बाराबनी थाना का केस है। ये साउथ पीएस में आया हमारे यहाँ, हमारा मोहल्ला का आदमी लेके आया, देखिए हॉस्पिटल पे एडमिट था। जब हॉस्पिटल पे आया तो देखिए अकेला काबले रहे भाई को हमारा रखा गया, कोई भी नहीं, ना कोई ट्रीटमेंट ना कुछ भी नहीं हुआ। जब हम आके देखे तो उसके सर पे माथा स्टेगर था, स्टेगर बोला मर गया है। तो हमने बोला कि नहीं ये तो पल्सर है। जब हमने छुआ पल्स तो पल्स पूरा चल रहा था, दिल पे हाथ रखे वो भी थोड़ा धड़क रहा था। डॉक्टर को जब बने तो वो बोला कि नहीं हम लोग सारा ही कुछ करके देखे, चेक करके देखे, आँख पे कॉटन लगा के देखा, वो
बोला कि नहीं ये देखिए मर जाने के बाद क्या होता है, कॉटन लगाने से आँख मोमेंट नहीं करता, ये नहीं करता। लेकिन जब हम लोग पल्स हुए अदर आदमी और कोई भी छुआ तो बोला पल्स चल रहा है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया। जब सारा ही आदमी चिल्लाने लगा, डॉक्टर सारे के सारा उठ के चला गया केबिन से, कोई भी नहीं था। गार्ड बोला है कि नहीं व्हील चेयर दो, व्हील चेयर का आप ले दरकार है, बॉडी को नीचे रखो। तो इतने में सब आदमी जब चिल्लाया तो सारा का सारा आदमी भाग गया। और ये बाराबरी थाना से हमारा भाई का लेके आया गया। भाई हमारा गाड़ी चलाते थे, वो गाड़ी पिकअप सब्जी गाड़ी चलाते थे, बोलोरो पिकअप। क्या उम्र होगी आपको? भाई का हमारा 35 साल उम्र हो गया। नाम है मोहम्मद कलाम। आप लोग क्या चाहते हैं? अभी यही चाहते हैं कि ना हमारा जो हमारा काबिल भाई का है, जो भी क्या हुआ नहीं हुआ हमको सही तरीके से पूरा डिटेल चाहिए। जो भी हमारा भाई का हुआ उसको पूरी तरीके से हमको दिखना चाहिए कि नहीं क्या गलती है क्या नहीं है। जो भी इंजाम हुआ है इसको हमको सामने चाहिए। हाँ, हमारा नाम मोहम्मद मासूम। कौन होता है? हम उसके छोटे भाई हुए। जब वो लोग भागते हुए आसनसोल जिला अस्पताल आए तो उनको पता चला कि उनके भाई की मौत हो गई। जब उन्होंने अपने भाई को देखा तो उनके सिर पर एक स्टिकर लगा हुआ था और उनको बताया गया कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जब उन्होंने उनके भाई को छुआ तो देखा उनकी नाव चल रही है और उनको बिना किसी राज के ही रख दिया गया। आखिरकार मोहम्मद मासूम का कहना है कि वह इस मामले हितेश तक जाने की मांग कर रहे हैं और सच्चाई और जानना चाहते हैं। क्या घटना हुआ? बोलिए। क्या घटना हुआ? उसको पुलिस गाड़ी लेकर आया यहाँ पर, ठीक है, लेकर आया, फिर भीतर में रूम में लेके गया 5:40 में जब लेके गया तो मैं भी आए थे और उसका साथ में थे। जब लेकर आया तो फिंगर उसका हाथ में दिया, एक फिंगर, और आँख में लाइट मारा और यहाँ पर ये हाथ छुआ, ठीक है, हाथ छू के फिर उसका बाद पोस्टमार्टम रूम का वहाँ पर ही जगह में ढुका दिया। फिर उसका बाद लापरवाही करके उसको छोड़ दिया बस। हाँ, तब से आधा घंटा हो गया उसको छुआ भी नहीं, उसको आधा घंटा हो गया छुआ भी नहीं उसको, बस इतना दूर तक जानते हैं। और उसका नस भी चल रहा था, उसका नस तो हल्का हल्का चल रहा था बस। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। आगामी 8 जुलाई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की आज रविवार को पहले खेप बांकुड़ा पहुंची। बांकुड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म के सुरक्षा बलों की पहुंचने का नजारा देखा गया। प्रशासन सूत्र के अनुसार बांकुड़ा जिले के लिए सेंट्रल फोर्स की 24 कंपनियां आवंटित हुई है, जिनमें से सेंट्रल फोर्स कंपनी के कुछ फोर्स बांकुड़ा स्टेशन पर पहुंची। बता दें कि बांकुड़ा जिले में 190 ग्राम पंचायत, 22 पंचायत समिति एवं जिला परिषद सीटों के लिए चुनाव होना है। यहाँ ग्राम पंचायत में सीटों की संख्या 3129, पंचायत समिति में 561 एवं जिला परिषद में 56 है। इसके लिए जिले में 3035 मेन बूथ एवं 65 ऑक्सिलरी बूथ समेत 3100 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदाताओं की संख्या 27,70,514 है। मतदान सुबह 7 से 5 तक निर्धारित हुआ है। यात्रियों की परेशानी के लिए हमें खेद है। Your attention please. Train number 8 हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस যার আকার নির্ধারিত हावड़ा रांची इंटरसिटी हावड़ा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस যার আকার নির্ধারিত हावड़ा रांची इंटरसिटी बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। रविवार को रानीगंज प्रखंड अंतर्गत रोटीबाटी ग्राम पंचायत के चपू इलाके में भाजपा के चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। भाजपाइयों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट भी की गई। इसकी खबर पाते ही घटनास्थल पर बीजेपी के राज्य सचिव सह आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पॉल एवं जिला अध्यक्ष दिलीप दे पहुंचे। वहीं दूसरी ओर स्थिति को संभालने के लिए एसीपी सेंट्रल 2 श्रीमंतो बैनर्जी, थाना प्रभारी रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप दास गुप्ता सह काफी संख्या में दल बल के साथ पुलिस पहुंची। घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठकर विधायक अग्निमित्रा पॉल ने विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी ओर रानीगंज पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष क्षेत्र के तृणमूल नेता विनोद नोनिया ने कहा कि वो पार्टी कार्यालय में आगामी चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। उस वक्त कुछ बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि ममता बनर्जी चोर है। जब उन्होंने विरोध किया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया और उनके फ्लेक्स बैनर फाड़ दिए। उनके कई कार्यकर्ता घायल हो गए। विनोद नोनिया ने कहा कि जब वो बीजेपी इस क्षेत्र में कोई उम्मीदवार नहीं उतार सकी, ऐसी स्थिति में इलाके में उत्तेजना फैलाने के लिए वो इस क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं और उनके नेता का अपमान कर रहे हैं। भाजपा यहाँ गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोई हमला नहीं किया गया। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रही है। विनोद नोनिया के इस आरोप के संदर्भ में अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि आज उनके मंडल अध्यक्ष ब्रिजमोहन स्थानीय भाजपा नेतृत्व के साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे थे कि तभी टीएमसी नेता विनोद नोनिया ने अपने समर्थकों के साथ वहां पर आए और उन्होंने ब्रिजमोहन को थप्पड़ मारा और कहा कि उनका इलाका है, यहाँ पर वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। দেখুন, আমাদের ছেলেরা এখানে আমাদের আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার ব্লকের মধ্যে পড়ে, এটা জামুরিয়া অঞ্চলের মধ্যে রটিবাটি অঞ্চল চাপুই। এখানে তৃণমূলের এক নেতা আছে বিনোদ নুনিয়া। সে আগে অঞ্চলের সভাধিপতি ছিল বোধহয়, ব্লক সভাপতি। এবারও সে সমিতি থেকে দাঁড়িয়েছে। সে অত্যন্ত কুখ্যাত একজন অ্যান্টি সোশ্যাল। আমাকেও বহুবার সে অপমানিত করেছে রাস্তায় ঘাটে আটকে। আজকে আমাদের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট ব্রিজমোহন, তার জিএস এবং তার কার্যকর্তারা, মহিলারাও তার মধ্যে ছিল, প্রতিমা, তারা যখন প্রচার করছে তখন বিনোদ নুনিয়া এবং তার লোক এসে আমাদের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট ব্রিজমোহনকে থাপ্পড় মারে। আমাদের অন্য কার্যকর্তা তাদেরকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে দেয় আমাদের পাট্টা দিয়ে, মহিলাদের গায়ে হাত দেয়। আপনি জিজ্ঞেস করবেন কেন মারধরটা করলো, কেন? আপনি অবাক হয়ে যাবেন শুনলে কারণটা। তার কথা যে এটা তার এলাকা, এখানে কেউ প্রচার করতে পারবে না। আপনি বলুন, আমরা কি আফগানিস্তানে রয়েছি না পাকিস্তানে রয়েছি? পশ্চিমবঙ্গ কি ভারতবর্ষের মধ্যে? আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল লোকসভা, আসানসোল জেলা কি ভারতবর্ষের মধ্যে না ভারতবর্ষের বাইরে? যে একজন তৃণমূলের কুখ্যাত গুন্ডা এসে সে বলবে যে এখানে প্রচার করতে দেব না, এটা আমার এলাকা, তোদের গুলি মেরে শেষ করে দেব। আজকে পুলিশ তারপরে এসেছে, পুলিশ আটকানোর চেষ্টা করছে। পুলিশ বলছে আপনারা কমপ্লেন দিন, আমরা দেখছি। কিন্তু প্রতি জায়গাতেই তো আমরা কমপ্লেন দিচ্ছি, কোনো কিছু আমরা তো জবাব পাচ্ছি না। ডোর টু ডোর করা, স্ট্রিট কর্নার পারমিশন নিয়ে করা, এটা তো আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কর্তব্য, আমাদের অধিকার।
তাহলে এখানে কি আমাদের যেহেতু বিনোদ নুনিয়া টিএমসির নেতা বলছে এটা তার এলাকা, এরকম হয় নাকি আমি বলবো যে আসানসোল দক্ষিণ আমার এলাকা, এখানে কেউ ঢুকতে পারবে না? কই, আমরা তো কোনো দিন এগুলো বলি না। এত ইনসিকিউরিটি কেন, এত ভয় কিসের? 12 বছর যদি কাজ করে থাকেন মানুষ ভোট দেবে, আর যদি কাজ করে না থাকেন, যদি মানুষকে ভয় দেখিয়ে থাকেন, মানুষের পরিষেবা চুরি করে থাকেন, তাহলে তো মানুষ ভোট দেবে না। কে বলেছে? মুখ্যমন্ত্রীকে কি কথা বলা হয়েছে, কোন কথা বলা হয়েছে জিজ্ঞেস করুন না তাদেরকে। তারা যখন পুরুষরা হকি স্টিক নিয়ে বেরিয়েছে, আপনি ওদিকে ক্যামেরা করলে দেখতে পাবেন তাদের হাতে হকি স্টিক আছে, আমাদের হাতে কিন্তু কিছু নেই। কারণ আমরা কিন্তু লড়াই করে ওইভাবে লড়াই করতে জানি না, কাউকে মেরে হকি স্টিক দিয়ে। তারা কিন্তু হকি স্টিক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যখন তারা পারল না তখন তারা মহিলাদের এগিয়ে দিচ্ছে। আপনি মহিলাদের জিজ্ঞেস করুন মুখ্যমন্ত্রীকে কি ভাষায় কথা বলা হয়েছে, কি বলা হয়েছে। আমি তো জানি মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন হোদল কুতকুত, কিম্মুত কিমাকার, পেটে দড়ি বেঁধে নিয়ে আসবে, এগুলো তো মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে খারাপ ভাষায় কথা বলেছেন, এটা তো কোনো দিন শুনিনি। আর আমরা কোনো দিন খারাপ ভাষায় মুখ্যমন্ত্রীকে কথা বলেছি, এটাও তো শুনিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে চুরি হয়েছে, সবাই জানে চুরি হয়েছে, এটা তো বলতেই হবে যে চুরি হয়েছে। চুরি হবে অথচ বলতে পারবো না তা তো নয়। আমার তো গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সত্যি কথাটা বলার, আমার রাইট টু স্পিচ আছে। আজকে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে চুরি হয়েছে, পঞ্চায়েতে চুরি হয়েছে, মানুষরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পায়নি, বাথরুম পায়নি, জল কোটি কোটি টাকা আসছে, বাড়ি বাড়িতে জল হবে, নল হবে, সেটা পায়নি। তাহলে সেগুলো বলতে পারবো না, চুরি তো হয়েছে। তো দিদি এখন আপনারা কি চাইছেন, মানে প্রচার করবেন আবার যে প্রচার যেটা? আমরা প্রচার করব, কিন্তু ল অ্যান্ড অর্ডার হাতে নেব না। আমরা কোনোদিন ল অ্যান্ড অর্ডার হাতে নিই না। এখানে সুদীপবাবু রাজনীগঞ্জ থানার বড়বাবু এসেছেন, আর আমরা মারামারিও করব না। আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচার করা, হাতে মাত্র 5-6টা দিন। সেখানে ওখানে টিএমসি যদি হকি স্টিক নিয়ে ভয় দেখায় যে এলে মারবো, গুলি করে দেবো, সেই ভয় আমরা পাই না। কিন্তু ল অ্যান্ড অর্ডার হাতে নিতে চাই না। পুলিশ দেখুক, আমরা ডোর টু ডোর করবো। আপনারা মিডিয়া দেখছেন, একটা দেওয়াল আছে, একটা প্রচার আছে, একটা ঝান্ডা আছে। কিসে প্রচার ভাই? হ্যাঁ, প্রচার করে একটা ক্যান্ডিডেট না একটা আনকন্টেস্ট আমরা জিতে বসে আছি। এখানে বাইরে থেকে বহিরাগত নিয়ে এসে এখানে মাহলটা গরম করার চেষ্টা করেছে, তারপরে স্লোগান দিয়েছে চোর চোর দিদি চোর চোর বলেছে, তারপরে আমাদের ব্যানারগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে। আর এখানকার কোনো লোক ছিল না, এখানকার মাত্র 3টা ছেলে ছিল, একটা রাজু বাউরি, একটা মুন্না বাদকর, আমি বড়বাবুকে আগে বলেছিলাম এখানকার ভোটার কার্ড নাই, আর একটা কী নাম আছে অমিত বাউরি। ইয়ারা বাইরে থেকে লোকগুলো এসে এখানে শান্তি করেছে। এটা মুখ্যমন্ত্রী ভোট নয়, এটা আমাদের নিজের গ্রামে লড়াই আছে। আমাদের যে ভালো কাজ করেছে ওরা ভোট দিয়ে জিতাবে, সেই জন্যে এই সব আমাদের নিয়ে চর্চা চলছিল। আমাদের ব্যানার ছিঁড়ে দিয়েছে, তারপরে 10-12 জন ছিল, আমাদের কোনো ছিল হাত দেয় না। ও আর দেখছেন কতজন আছে, 10 থেকে 20 জন, 30 জন হবে। আমার এখানে 300 জন ছিল আছে। अगर मारामारी करते থাকলাম একটা লোকগুলো থাকতো না। আমাদের দিদি বলেছে বদলা নাই, বদল চাইয়ে। আমরা ভোটের মাধ্যমে ইয়াদেরকে মুখটা বন্ধ করে যায়। 2021 বিদায় হয়েছে, 2022 এমপি বিদায় হয়েছে, 2023 একটা সিট পাবে না, রুটি বাটি শূন্য হবে। 13টা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। आज आसनसोल की जीटी रोड के किनारे स्थित स्टाइल बाजार नामक स्टोर को अचानक कंपनी के आदेश पर बंद करने के लिए कोलकाता से अधिकारी आ गए। कंपनी के इस अचानक लिए गए फैसले से स्टाइल बाजार के काम करने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जब उन्होंने देखा कि कोलकाता से आए कंपनी के अधिकारी कंपनी के स्टोर को बंद कर कुछ सामानों को पैकिंग करवा रहे हैं, तो उन्होंने इसका विरोध किया और इन अधिकारियों को उनका काम करने से रोक दिया। इन कर्मचारियों का कहना है कि वो यहाँ पर बीते 6 वर्षों से काम कर रहे हैं। जब ये भवन बनकर तैयार हो रहा था तब से वो इस कंपनी से जुड़े हैं। তখন দেখছি আমাদের স্টোরটা বন্ধ হওয়ার জন্য সব রেডি হয়ে চলে এসছে। তো আমরা বুঝতে পারিনি, আমাদের কোনো রকম আমাদেরকে কোনো ইনফরমেশন দেওয়া হয়নি যে
স্টোরটা বন্ধ হবে বা কোনো নোটিশও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। হট করে এসে ওনারা একদম আমাদের কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে নিলেন, নিয়ে সব জমা করে দিলেন, নিয়ে একদম বললেন যে ওপরে মিটিং আছে, ওপরে নিয়ে গেলেন, গিয়ে বললেন যে আমাদের স্টোর বন্ধ। ক্লোজার পোস্টার লাগিয়ে দিলেন। এরপর এইভাবে তো হয় না। আমরা তো এতদিন ধরে এখানে কাজ করছি, আজকে 5-6 বছর হয়ে গেল আমরা এইভাবে কাজ করছি, কিন্তু এইভাবে তো হয় না। আমাদের তো সংসার আছে, সবার একটা সংসার আছে, এতে আমাদের সংসার চলে। এইভাবে তো আমরা এটা মেনে নিতে পারি না। আমাদের একটা ডিমান্ড আছে, সেই ডিমান্ডটা যদি পূরণ করে দেন তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা চলে যাবো। আমাদের ডিমান্ড আছে আমরা 1 বছরের আমাদেরকে যা আমাদের স্যালারি আছে 1 বছরে আমাদের দিতে হবে। আমার নাম শিখা ঘোষ সরকার। यहाँ अचानक आया है बंद करने के लिए, तो हम लोग तो ऐसा होने नहीं दे देंगे। बंद कैसे कर लेगा? हम लोग को कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। हम लोग का स्टाफ से कोई ये नहीं, हम लोग का स्टाफ का मांग है वो पूरा करे। कंपनी अपना बंद करना है बंद करे। हम लोग चाहते हैं कंपनी हर सप्ताह 2 स्टोर ओपनिंग कर रहा है। स्टोर अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, अच्छा चल रहा है। अभी सीजन का हिसाब से जो सेल है सही है सेल, ठीक है, लेकिन फिर पता नहीं कंपनी क्यों बंद कर रहा है। बस ये चीज़ हम लोग जानना है। और अगर बंद करना है तो बंद आप कीजिए, लेकिन हम लोग का जो डिमांड है वो आप पूरा कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। ये सर काम करके आप आपका नाम? नसीम अख्तर। क्या घटना हुआ? कल हम लोग स्टोर में जैसे सभी कोई काम करने आते हैं, ठीक है, अपने टाइम पे सब कोई काम पर आए। काम पर पे आ करके देख रहे हैं स्टोर में क्लोज का बोर्ड लगा दिया। हेड ऑफिस से आदमी लोग आया, बोला भाई स्टोर आज से बंद हो गया। विदाउट नोटिस हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, और स्टोर बोला कि आज से क्लोज, माल पैकेजिंग चालू कर दिया। कंपनी के आदमी लोग देख रहे कार्टून वटून सब लेकर के आया है, 15-20 आदमी लेकर के आए हैं। बोला स्टोर क्लोज, तुम लोग को 1 महीना का सैलरी दे दे, स्टोर क्लोज। हम लोग तो इस चीज़ में नहीं ना मानेंगे। हम लोग यहाँ 6 साल काम किए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से हम लोग यहाँ पर स्टाइल वेयर में हम लोग टाइम दिए हैं, और अचानक से बोलेगा कि भाई तुम्हारा काम चला गया, तुम दूसरा स्टोर में चले जाओ। हम लोग क्यों जाएँ? हम लोग लोकल लड़का, हम लोग आसनसोल तो छोड़ करके नहीं जाएंगे ना। तो आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड है जैसे स्टाफ लोग का कहना है कि हम लोग का 1-1 साल का सैलरी दे दे, हम लोग अपना दूसरा जगह फिर काम खोज लेंगे। यही हम लोगों का डिमांड है। अभी फिलहाल आप लोग क्या करें? अभी स्टोर जैसे चल रहा चले, स्टोर जैसे चल रहा चले। हाँ, किस वजह से कंपनी बोल रही है बंद करने? कंपनी बोल रहा है कि हमारा नुकसान चल रहा है। अगर कंपनी का नुकसान चल रहा है तो कंपनी हर सप्ताह 2 स्टोर ओपनिंग कर रहा है। कंपनी का अगर फंडिंग खराब है तो कंपनी कहाँ से हर सप्ताह 2 स्टोर ओपनिंग कर रहा है? महीना में 4 गो 8 गो करके स्टोर ओपनिंग हो रहा कंपनी का। आज आसनसोल स्टोर 26 नंबर स्टोर था, आज कंपनी 130 स्टोर से ऊपर हो गया। 5 साल में कंपनी का ग्रोथ इतना ऊपर हो गया, लेकिन सिर्फ आसनसोल स्टोर उन लोगों को लगता है कि डी ग्रोथ में चल रहा है। 5 साल पहले स्टाइल वेयर ये 26 नंबर स्टोर था, आज के डेट में कंपनी का 135 नंबर स्टोर ओपनिंग हुआ है, 30 से 35 नंबर, ठीक है। कंपनी कहाँ से डी ग्रोथ में चल रहा है? आज कंपनी का किसी भी कंपनी का अगर डी ग्रोथ चलता तो वो कोई स्टोर पे स्टोर ओपनिंग करने जाता। आपका नाम? अजीत वाल्मीकि। वहीं दूसरी ओर कोलकाता से आए अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि वो इस कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी के मालिक नहीं हैं। कंपनी के आदेश अनुसार वहां पर स्टोर को बंद करवाने आए थे। उन्होंने साथ ही कहा कि वो इस कंपनी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इस पर जो भी कहना है वो कंपनी के मालिक ही कह सकते हैं। हम लोग जो होगा कंपनी डिसाइड करेगा, हम लोग कुछ नहीं करते। हम लोग भी कंपनी में काम ही करते हैं, हम लोग मालिक नहीं है, हम लोग नौकर आदमी है। तो प्लीज़ ये सब अभी मत कीजिए, जो होगा अभी शाम को आएंगे, बात करेंगे, उसके बाद जो होना होगा। आपका नाम है? अजय। कहाँ से हैं? कलकत्ता से। मैंने कौन सी कंपनी से? कौन सी कंपनी से? ये छोड़िए ना। अच्छा, ये स्टाफ लोग बोल रहे हैं, जो स्टाफ लोग इतना यहाँ 6 साल से काम कर रहे हैं, हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं अभी अगर कंपनी बंद होता है, हाँ, तो वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या होगा वो लोग? भैया इस मैटर में कुछ भी हम लोग बोल नहीं सकता, हम यहाँ का मालिक नहीं है। अभी जो आएगा वो बात करेगा, हम यहाँ पे मालिक नहीं है। हम लोग यहाँ पे काम करना है, काम कर लगना नहीं दिया, हम लोग अपना बैठे हुए। हम लोग को जैसा वो लोग स्टोर का जो है वो मेरे को काम करने देंगे, काम करेंगे, नहीं काम करने देंगे, बैठे हुए। आपका नाम? अजय सिंह। हम लोग यहाँ पे झगड़ा किसी लड़ाई करने तो किसी से नहीं आए। ठीक, जैसा काम होगा करेंगे, नहीं करने देगा नहीं कर पाएंगे। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।
रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के अंडाल ट्रैफिक कॉलोनी में भाजपा आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पॉल और दुर्गापुर के विधायक लखन घोरोई, कुल्टी विधायक अजय पोद्दार, जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने किया अपने प्रार्थियों के समर्थन में चुनाव प्रचार। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 8 जुलाई को सुबह सुबह बूथ में जाकर अपना वोट कमल छाप में दें और पश्चिम बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए। দেখুন আজকে যে বাড়ি অঞ্চলে 13টা বুথ, সেই বুথটা অনেকটা কিলোমিটার জুড়ে, অনেকটা দূরত্ব। আমি মোটরসাইকেল করে একটা বুথ থেকে আরেকটা বুথে যাচ্ছি, বুথের সামনে নেমে যাচ্ছি, হেঁটে ডোর টু ডোর করছি, তারপর আবার মোটরসাইকেল চেপে যাচ্ছি। সেখানে তো এখানে অন্যায়ের তো কিছু দেখি না, কোনো বাইক র্যালি হয়নি। বাইকে চড়ে আমি একটা বুথ থেকে একটা বুথে গেছি, না কোনো ব্যান্ড পার্টি, না কোনো বাজনা, না কোনো মাইক, না কোনো স্লোগান। আমি কিসের বাইক গাড়ি? 12 বছর ধরে কাজ করেননি, চুরি করেছেন। এখন গিয়ে অগ্নিমিত্রা পালের নামে কমপ্লেন করলে মানুষ কি ভোট দেবে? কমপ্লেন করতেই পারে। কর্মীর মেয়ে এবার পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়েছে, তিনি এবার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছে। রাজ্যপাল গেছিল এবং তিনি রাজ্য সরকার বলেছেন যে সিবিআই তদন্ত করা হোক আমার বাবার মৃত্যু। আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, তারা মমতা ব্যানার্জি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, পুলিশ মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং তার পুলিশ, শুধু যারা ওই চোর তৃণমূলের বালি, কয়লা, মেয়ে, গরু থেকে পয়সা খায়, তাদেরই শুধু আস্থা আছে, বাকি কারোর রাস্তা নেই। কারণ যারা খুন হচ্ছে তৃণমূলের পরিবার, যারা খুন হচ্ছে কংগ্রেসের পরিবার, যারা খুন হচ্ছে সিপিএম এর পরিবার, তারা তো সবাই সিবিআই চাইছে, তারা তো কেউ সিআইডি চাইছে না। लखन घोरोई ने कहा ग्राम पंचायत को लूट और चोरों से बचाना है तो भाजपा को अपना वोट देकर विजय बनाएं। इस अवसर पर डॉक्टर विजय मुखर्जी, बापा चैटर्जी, चंद्रशेखर बैनर्जी तथा अन्य भाजपा नेतागण मौजूद रहे। ভোট ডিক্লেয়ার করা হলো, 1978 থেকে পঞ্চায়েত ইলেকশন হচ্ছে, কিন্তু আজ অবধি এমন কোনো দিন হয়নি কি যে ইলেকশন ডেট অল পার্টি মিটিং ছাড়া ডিক্লেয়ার হয়েছে। এই আগে থেকেই পুরো প্রশাসন তৃণমূলের দলদাস হয়ে কাজ করছে, সব জায়গা সেই অবস্থা, দুর্নীতি ছাড়া তৃণমূল কিছু জানে না। आज पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वो अब भयावह स्थिति है, चारों तरफ संताप, बंदूक और गोलियों का राज है। जहां देखे वहां लाश, नारी घर्षण और नारियों को अत्याचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपको यह विश्वास दिलाती है, अगर पंचायत में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुन कर लाया तो 100 दिनों का काज का जो पैसा बाकी है और भविष्य में भी वो पैसा 1 महीने के भीतर लाया जाएगा। लक्की भंडार के लिए जो 500 रुपए टीएमसी सरकार देती है, भारतीय जनता पार्टी अगर शासन में आएगी पश्चिम बंगाल में तो लक्की भंडार की जगह 2000 रुपए करके प्रत्येक माताओं बहनों को दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल घटना है। जिस तरह पूरे बंगाल में संतरास का राज है, नॉर्थ बंगाल से लेकर जंगल महल, मैं जंगल महल में पिछले 5 दिनों से था, वहां पर 100% नॉमिनेशन हुआ है। वहां पर टीएमसी के शासन में डीएम और एसपी जो भाईपो के विशेष रूप से एसपी थे, उन्हें पुरलिया भेजा गया है। টিএমসি সমিতির নেতা সে হকি স্টিক নিয়ে আসে, লাঠি নিয়ে আসে, আর আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্টকে মারে, আমাদের জেপির ক্যান্ডিডেটকে মারে, আমাদের মহিলাদেরও ছাড়ে না। আর হকি স্টিক নিয়ে সে বলে এটা আমার এলাকা, এখানে ঢুকতে দেব না, যদি ঢোকার চেষ্টা করিস গুলি মেরে দেব। মমতা ব্যানার্জি, আপনি তো শিখিয়েছেন, এটা তো আপনারই সংস্কৃতি, আপনার দলের সংস্কৃতি, আপনার দলের রুচি। আজকে কেউ মহামহিম রাষ্ট্রপতি অন্ডাল ব্লকে
এই জনসভায় উপস্থিত আমাদের এই জেলার সাংগঠনিক জেলার সম্মানীয় সভাপতি দিলীপ দা, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় সম্পাদক লক্ষণ দা, আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় বিধায়ক এবং পুরুলিয়ার ইনচার্জ অজয় দা এবং পথ চলতি মানুষ, সবাইকে নমস্কার জানাই, গৈরিক অভিনন্দন জানাই এবং আমার বড়রা যারা রয়েছেন সবাইকে আমার প্রণাম জানাই। আজকে আর কটা দিন বাকি পঞ্চায়েত ভোট, এবং কিছুক্ষণ আগে আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখলাম যে মহারাষ্ট্রে বিরাট পার্টি, বিরাট ক্ষমতাশীল নেতা শরদ পাওয়ারজির এনসিপি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। সেই এনসিপি থেকে আজকে নেতারা भारतीय जनता पार्टी তে তারা যুক্ত হলেন। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটস এর প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে।